Redeemer lives. My 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 Redeemer lives. Yes, Jesus, magpadayon kami sa pagkain, sinubuhin ang ngalan, Lord God. Among kasayawan,
hapon natong tanan mga igsoon. Pahimutang ta sa atong mga lingkuranan. O kung kakita mo bago, abi-abiha. Ina ang Ginoo magpanalangin nimo. Turas luyo. Dong welcome nining mga bulaton. Atong i-welcome mga igsoon atong pakpakan og welcome nga clap. Og i-welcome po ang imong tupad pinaagi sa nindot nga pahiyom. Okay. Loya. Sige, pamahid mo singot ya. Mintras muhunat kita para makasugod kita ning maong mga pagtuon nato karong kapunon. Hallelujah. O una ko magsugod mga igsoon, manginahanglan ko sa participation sa matag usa. Kay para atong masabtan ba kung unsa ning kahadlok, unsay kalainan sa nahadlok og kanang nauwaw. No, diin mao ni nang common kayo nga kinaya sa tao. Sugoon nimo nga sa tindahan kung papaliton og kanang ginamos. Mauwaw sugoon ginamos. Yan na po'y kinaya sa tao nga kung pakatkaton siya tumoy building kay mahadlok siya nga mutan-aw bitaw sa ubos. O ang uban pasakyon siya roller coaster or Ferris wheel mahadlok yun siya. Ang uban pod kung musakay og escalator, elevator mahadlok po sila og kanang mga cockroach o kanang unsay nga nanang cockroach ang ano? Ok-ok. Mahadlok ang uban ana. Og unsa may kalainan sa kanang kahadlok og nauwaw or gikaulaw. Unsa may kalainan ana? Gaig microphone sa ikuan inday. Dong, gaig microphone dong ato ni pa istoryahon si ikuan si Ma'am Elsie. Ma'am, palihog may explain ma'am unsa nang kanang maulaw o kanang mahadlok ma'am. Okay. Ang maulaw is out of shame. Either kuan ang tao kay kuan siya. Sige, term ani. Maulaw na gid kana. Na siya kinaiyang dili ingon pride pero dili siya kaharong og tao bitaw. Best example ako. Maulaw ko mangayo og kalamunggay. Ay dili not necessarily naulaw ko kay nangayo og kalamunggay but then maulaw ko mo deal og tao kay it's either naguna-una akong hunahuna nga basin kanang dili ko tagdon iya ba. So nay mga tao nga ingana. So napoy tao nga grabe og kanang courage opposite sa maulawon nga bisan para sa maulawon murag baga na kay tong naong atong tawhana pero para sa katong tao nga kargado og courage kay murag sort of murag survival bitaw. Para anang agdahon og kaon ang maulawon kay bisag gutom na kayo di gid na kay maulawon. Pero ang katong walay ulaw Busog. ha? Busog. Unya na maulaw kung humana busog na. And then lain sad ang pagka to mahadlokon. Daghan may klase sa mahadlokon, daghan klase sa phobia sad, daghang klase sa fear. It's either mahadlok ka sa sakto man na mahadlok sa heights. So ang kalainan sa duha pagka maulawon kay murag innate kinaiya sa tao nga nagid siya maulawon. Pero ang pagka mahadlokon is naay something nga naka-cause ana either iyang past experiences or unsang may experience nga negative nga iyang nakuha. Mao nang mahadlok siya anang butanga. Or either physically dili siya capable mo nang mahadlok siya mo katkat kay basig matagak siya, mahadlok siya mo fail, mayana. Ito pakpakan mga igsoon. Salamat sa pagpasabot ma'am. Mao na to yung introduction na to mga igsoon kanang fear o kanang kuan nang maulalon mawawon usahay ra ba katong gingon ma'am si usahay ang maong kinaiya ba sa tao usahay bati usahay pod maayo pod sama bitaw sa dita mauwaw nga agdag kaon kaunta kay di man maulawon no pero kung maawawon sa kay bisag ipugos na ka sa man didi mas ka ba mo respetar kabantay ma maigsoon usahay bati paminawon usahay pod nindot kay kung maingon may pag mawawan may sag mawawon ka kay kuwang ra man sad dinamo no respetar ra man to ang pagpangagda ba so mao na kinaya sa tao mga igsoon nga kanang nang natural ra nato ba no sama bitaw sa atong pagsangyaw sa maayong balita ang word ni God atong i-share usay maawaw ta kabantay mo
ug bisan sa atong personalidad, identity nimo. Sa dihang ato lang ibutang nga imong identity ba? Unsa na imong identity ron? Or ang karaan ba nimo nga pundok or karon nga pundok nimo? Usay di nato masulti, no? Pakayo-kahoy ta. Or kay mo ta na niagi ko ana. No, murag wala pa tay saktong kaisog. Pakayo-kahoy sa ta. Ya, kay mao nagud kang lahi ka. Amen. Ug mga igsoon, nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa atong pilmero nga slide sa ikaduhang Timoteo. No? Nga ang espiritu nga naa nato wala maghatag og kahadlok, di ba? Kundi gahum, gugma og sound of mind, self-control sa lain nga translation, di ba? Wala kuno maghatag nato og espiritu sa katalaw o kahadlok. No? Kundi sa gahum, gugma ug self-control. O kini nga atong kahadlok, kini atong pagkamaawawon, ingon nga naibunga sa balang espiritu which is self-control. Pwede din na nato makontrol, no? No? Pwede na nato makontrol. O ang ato rin title, Magson, una tang padayon, we are called to be bold. Amen. O magbarog sa ta, magampo ta. Ginoo, salamat nining kapunon nga niya kami, Ginoo. Lord, among gipangay kanimo nga may strengthen ang among kinabuhi karon. Pinaagi sa pagpaminaw namo sa imong pulong ug mensahe. Jesus, ikaw maghatan among kaiso, Ginoo. Pagsangyaw sa imong pulong. Lord, nga ang bunga sa balang espiritu, Ginoo, ang espiritu nga niya kanamo, kundi aman mo explode kini, Ginoo Jesus, sama sa panahon, Ginoo, sa adlaw sa Pentecost. Sa dihang didto sila sa upper room, din imong gibubu ang imong espiritu ug among gipangayo, Lord, niining dapita ipahugpa ang imong balang espiritu diri sa matag usa kanamo nga mahimo kaming grounded sa imong mga pulong ug mensahe, Ginoong Hesus. Kini among pag-ambok sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Malingkod ta, maigsoon. Ug si Apostol Pablo, mga igsoon, nagtambag ngadto ni Timoteo, ingon nga iyang apprentice nga ingon nga gitudluan pa niya nga mauwawon, mahadlok gid, no? Sama namo di pastor, sa Pastor James kanaya yang introduction nga mauwaw siya. Ako po di mauwaw po ko nga paistoryahon og daghang tawo, pero naa siya tubangan. Mo na milagro sa Ginoo, mga igsoon. Mo na milagro sa Ginoo nga naa mi karon nga kami sa una anak gimis luyo. Ya karon nanano sa tubangan. O karon, mga igsoon, ang Ginoo nagtawag nato nga di ta mahimong talawan, hadlukan, no? Kundi isu kita nga musangyaw sa pulong sa Ginoo, musangyaw sa pagdagamanan sa Ginoo. Amen. Kaysa panahon nagtubo pa ang atong spiritual level sa atong pagpangalagad sa Ginoo, moagi kita na, mga igsoon, no? Pakayo-kahoy kita. Ya, kung naa sa kadaghanan, isog ka. Isog ka, sakto ka, dasig ka. Sama bitaw ni Apostol Pedro, di ba? Sa Apostol Pedro, sa dihang mao pa po'y pagkahimugso niya diha. Sunod-sunod sa Jesus Christ, isog gid siya kayo. Mao tong giwaling Pastor James ganiya. Bold gid siya kayo. Kay naman Jesus Christ, nanigbas pa mga dunggan. No? Pero panahon na nga persecute na si Jesus Christ. Gipa atubang na ito sa labang hukmanan. Uy, nawa man kaisog ni Pedro. Katulon niya nga gidinay. Katulon niya nga gilimod. Mauwaw ba ka siya o mahadlok ba siya nga kauban siya ni Gunong Jesus o nilimod siya. Amen? O karon, mga igsoon, siya dihang sa adlaw sa Pentecost, no? Sa buhat dos nga dihang gibubo sa Dios ang balang espiritu ngadto sa upper room. Ang tanan nga magtutuo mga 120 baka to sila kadaghanon, napuno sila sa balang espiritu. Nagsulti sila mga lain-lain nga pinulungan. Ug mao to ang propesya ni Propeta Joel nga sa katapusan nga mga adlaw iyang ibubu ang iyang espiritu ngadto
sa kadaghanan. Way gipili babae ug lalaki. Din ibubuo niya ang balang espiritu ug nahitabo na maigsoon sa adlaw sa Pentecost. Ug natinga si Pedro nga siya sa dihang mauwawon kay siya. Sa dihang mahadlok siya. Siya na may nangusog. Siya na may prosado kayo. Siya na may kusunada naman kayo. Sila ni Apostol John nga nagbantala sa Ebanghelyo sa Diyos. Timan ninyo maigsoon sa adlaw nila maigsoon pagka matay ni Jesus Christ ug sa pagka resurrect diin gipinahan na sa mga Hudiyo ang katong nakakita nga nabanhaw si Jesus Christ katong gipabantay bitaw sa lubnganan. Gipinahan na to sila ug gitanyagan og salapi para dili mosulti nga nabanhaw si Jesus Christ. Ilang gi sabutahi ang maong pagkabanhaw ni Jesus Christ ug dili na nila gusto nga madunggan kanang mensahe nga nabanhaw si Ginoong Hesus. Apan si Pedro ug si Juan grabe ang ilang pagkamaisugon sa pagsangyaw nga nabanhaw si Ginoong Hesus. Nabanhaw si Ginoong Hesus. Ug karon maigsoon nibalik na pud og okay ang mga Hudiyo. Okay na pud og naugdang na po sila, kaya na po yung mga sumusunod ni Jesus Christ. Imbis gipinahan na to, imbis giwerningan na to nga, kanang bawal na lagi. Kinalang pahilumon gid. Nga di gid isang yaw ang ngalan ni Jesus. Pero mga igsoon, sa dihang gibuo na sa Dios ang iyang Espiritu Santo ngadto sa mga believers. Sila mahadlok. Wala mahadlok mga igsoon. Si Pedro nga ug si Juan nga gipinahan. Diyang nayusa ka bakul nga ilang giayo. Timan ninyo maigsoon, gipinahan sila. Kay para buhian sila ba? Buhian sila, kay nadakpan man sila. Para buhian sila. Giingnan sila nga, ayaw ninyo isangyaw o ayaw ninyo isulti. Kining pagkabanhaw. Karon mga igsoon, niingon si Pedro, dili na mo kapugngan ang among nakita og nadungog nga dili namo isulti. Di man ira gunay maigsoon kanang imong nahibaw-an karon, kanang imong nasinati karon nga pagkadako sa imong Ginoo, pagkamilagruso sa imong Ginoo. Dili na nimo mapugngan nga musulti gid ka ngano man nakakaplag na kag maayo nga bulawan or pearl. Amen. Ang usa ka Samaritan woman sa dihang iyang nahimamat si Ginoong Hesus dito sa Tabay. Timan niya maigsoon, gahi kay pasabton ang mga babae. Apan sa dihang nasabtan na niya kini nga ako ang tuburan sa kinabuhi. Sa dihang nakasabot siya sa pulong nga gipaabot ni Jesus Christ. Nilakaw siya og niuli sila sa ilaha, nanugilon. Kabantay mo maigsoon, nanugilon. So ikaw, kung nakaplagan nimo si Jesus Christ, dili kalikayan igsoon nga manugilon ka. Pikpikay mo tapad. Ina panugilon. Amen. Pareha ra na mga igsoon. Ingon nga ako usa ko ka OFW. Kung nakaadto ko sa usa ka lugar nga kanang nakasinati ko nga maayo kay income, maayo kay pangita, manabi gi ko sa kong igsoon nga adto ta dito. Kay mahi kay dito ang panrabaho. Amen? Kung nag-hire dito, nay nang inahanglan og trabaho, manugilon gid ka nga nag-hire ba dito. Amen. Mausab kini igsuon sa dihang makaplagan nimo si Jesus Christ. Ang bililhon kayo nga treasure or pearl, di gid ka makapugong nga makapanugilon gid ka sa kamaayo sa Ginoo. Amen. Sa dihang si Andrew og si Felipe. Sa dihang ila nang nahimamat si Ginoong Hesus kay mga sumusunod man ni sila ni John the Baptist. Mga sumusunod man ni sila maigsoon. Sa dihang ila nang nakaplagan si Jesus Christ, nanabi sila. Kay nung maigsoon, si Andrew nanabi siya ngadto sa iyang igsoon kaysa iyang igsoon. Ha? Si Pedro o Simon. Unya si
Pilipi pod, nanabi pod siya. Kang Bartolome, gitawag na siya si Nathaniel. Nanabi pod siya. Nga naman, mauna niyang katong gisgutan sa basahon ni Moises. Ingana sa igsuon. Kini atong mga ngabil o mga baba. Sa dihang, ang pagsugod na magikuwang ani. Amen? Ang pagpus na magiging sa imong kagalingon, basta makasugod na ka. Pagsulti sa pulong sa Ginoo, murag di mahuman. No? Pero kung dadon kita sa atong kahadlok or kauwaw, magpada kita, ang pulong sa Ginoo mga igsoon, magpabilin siya nga ng silent lang. No? O ang espiritu nga naa nato, wala maghatag kanato nga mahimot ang weak, talawan, kundi power, love, o self-control. Amen? O mga igsoon, nakaibawa mo, sa dihang sila gi-persecute pag-ayo. Gi-persecute man sila maayo mga igsoon, ang early mga believers. Wala pa sila tawag mga Kristohanon, kay sa dihang gitawag na sila Kristohanon dito man sa Antioch. Ang tawag nila kaniadto mga believers pa, mga magtotoo sa unang panahon. Karon mga igsoon, gi-persecute man ni sila, gilutos man ni sila, gipangita man ni sila mga igsoon. Ug nahadlok ang ilang mga kauban. Nahadlok. Nakibaw ka sa ilang gihimo mga igsoon? Sa atong ikaduha nga sunod nga slide. Sa buhat 29 ngadto 31. Nagampo ang kadaghanan igsoon. Kay ngano man nahadlok man sila. Tibuok gud gobyerno. Gikan sa mga Romano ug sa mga Hudiyo. Mga kadakuan sa balaod. Nakikialayon kinsa to? Napalansan ni Jesus Christ? Nakikialayon kinsa to naglasen si Kuan? Ha? Pilato, katong usa. Napay usa. Oh, Herodes, nakikialayon sila ngadto sa mga religious leader. Nakikialayon sila. Ngano man tungod aning ilang gisangyaw nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesus karon nang hadlok na sila. Nanghadlok na sila mga igsoon. Sa dihang nanghadlok na sila, ang kadaghanan nagampo. Ug karon Ginoo mao ni pung sa ilang pagampo. Ug karon Ginoo tan-awa kining mga panghulga, kay gihulga man sila nga ilang gibuhat ug hatagig kay isog. Nangay sila kay isog ison. No, pinaagi sa pagampo. So kung murag ni action tag katalaw, hadlok, magampo ra dayta igsoon. No? Karon mga igsoon nagampo sila nga hatagig kay isog. Kaming imong mga sulugoon pagsulti sa imong mensahe nga naman tao ra man ta. Mo bati kita magpanagan na magigoy. Mauwaw magigoy, mahadlok magigo. No, parihari ni nato sila igsoon nga mahadlok ta magpanagan na ta. Ikaw si una diha, no? Ikaw unahi. Apan nagampo sila nga tagay imig kay isog Ginoo. Sa sunod nga slide. Ituyod. Sadya ko nang ituyod. Ang imong kamot. Ampo sila Diyos Ginoo aron sa pag-ayo ug tugot nga mahimo unta ang mga butang. Nung ngayon sila sign and wonders igsoon. No? Nga dihang musangyaw sila sa pulong sa Ginoo ba? Mag-uban nila ang sign and wonders. Mga milagro, mga katingalahan ng mga butang. Sa dilang ilang ituyod. No? Ingon nga ikaw usa ka alagad sa Ginoo. Nindot kay nimo pag-ampo. Nga sa tanan nimong i-pre-uber. Pandungan sa imong mga kamot. Mamaayo. Amen. Katingalahan og mga milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Jesus. 31. Human sila magampo mga igsoon. Ang maulawak na uyog, pang murag uyog, magnitude 7, uyog. Natayogid ang dapit nga ilang gitiguman. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug sa walay kahadlok nagwali sa maayong balita. Amen. Awa ra gud unsa kanindot mga igsoon. Pinaagi ra day sa pagampo sa dihang ingon ta huyang ko, mahadlok man ko, no? Pagampo ra day mga igsoon nga
makabaton tag talag sa ung kusog. Makabaton tag kaisog, igsuon. Ug matod pod ni Apostol Pablo nga sa iyang kaugalingon, ingon nga church planter, ingon nga evangelist. Nag-auhag po siya sa taga-Epeso. Ang kongregasyon nga sa taga-Epeso nga unta i-appeal siya sa ilang mga pagampo. Amen. Kay mao po si Apostol Pablo mga igsoon, ingon ta hanas. Sakto gis kaisog pero nganong nagkinahanglan man siya pagampo sa kongregasyon sa matag usa. Ngano mga igsoon, dili lalim ang usa ka alagad. Amen? Nagampo ba mo sa inyong pastor? Church leader? Amen? Himuan ninyo, mga apil taon sa inyong pagampo. Nagkinalamin sa inyong pagampo, mga nga, makapadayon may naami kusog diri, no? Naami ikapakaon ninyo, Word of God. Mo nga, nagkinahalan may nga, yan po may, Pastor James, nga naami bagong kusog, kapiskay nga panglawas, Pastor Eric, Pastor Rarinda, o kanatong tanan. Ingon nga usa tanyo ka iglesia, church. Amen. Nakinahanglan tanyo pagampo sa matag usa. Og karon maigsoon sa sunod nato slide katong si Apostol Pablo nag pre-request siya ngadto sa taga Epeso nga pagampo kanunay alang sa tibuok katawhan sa Dios ug alang usab kanako. Aron ang Dios maghatag kanako og mensahe sa akong pagwali og aron sa walay ko kahadlok makasulti ako sa tinago sa maayong balita. Amen. Naalagi usahay mapiog ra ba tani atong kahadlok. Mao nang nagkinahanglan kitag pagampo igsoon. Og sunod. Tungod niini nahimo akong pinadala. Bisan ani ako karon sa bilangguan. Busa pagampo kamo nga magmaisog ako sa pagwali niini kay gikinahanglan gayud kini. Nanaka sa bilangguan ha? Nanaka sa bilangguan. Pero nganong naa pa manggid ang iyang kaisog sa pagmantala sa pulong sa Ginoo. Ngano may magson din aligi kapugnan. Matod pa na Apostol Pedro nga dili mapugnan ang among nadungog og nakita. Dili mapugnan. Nakahinomdom may magsuon, bisan ang talikala, ang presuhan, wala makapugong sa pagwali sa maayong balita nila ni Apostol Pablo o ni Silas. Nadakpan sila, nabilanggo sila dito sa presuhan gid. Ug ang ilang gihimo ngadto sa presuhan, imbis magbasol, imbis magmahay, magmaoy, nga anong gapil, nagong ni uban magwani nganong nag-evangelist magoy. Kanindot akong kinabuhi negosyante. Kanindot akong kinabuhi parisiyo. Nganong ako matatoy mangluluto sa una nganong ako na may gilutos karon. Unsay ilang gihimo magson wala sila nagmahay sa ilang gidangatan. Nagunsa man sila, nagdaig sila, nagpraise and worship sila dito sa Ginoo. Amen. Tanawa ra ang usa ka kasuhanon magson. Wala din ana panumbalingon ang problema. Kasakit. Kita kay mo yayay man ta sa dihang natay sakit. Inyo patang pastor gikan pa man ni December, yayay man ni. Pero wa tanaw na ang Pasko ng lawas man. Yayay ninyo pastor oy. Yayay ni. Pero mao na katingalahan diha mga igsoon, wala mahimong babag. No? Wala mahimong babag nga naman. Maayo ka tong Ginoo. Mauwaw inyong pastor. Pero naalagi dire. Mao na gipadala kita. No? Og pikpik kay imong tapad nga ipadala sab kas Ginoo aya pag-uwaw. Makabaton lagi kag kusog igsuon. Makabaton ka lagi kusog. Dili kusog nga ikaw nahimo na kang kursunada. Kusog na igsuon og kaisog nga gikan dito sa kinasaan. Amen. Og matod pagid ni Apostol Pablo sa taga Roma. Sa sunod nato nga slide inday sa Roma 1:16. Awa may suna. Dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios. Kangilngig ba diay ni? Aron pagluwas sa tanan nga motuo. Una kuno sa mga Hudiyo, ilang tugkaran. Ingon man sa mga dili Hudiyo. Amen. Karon mga igsoon,
Di gid ko niya ikaulaw. Pikpika ko nimo tupad na ayaw kaulaw. Ah. Matod pa ang Jesus Christ ngadto sa iyang mga followers sa Mateo 10. No? Asa ba na makita? 33 ba na siya? Nga niingon siya, ang mulimod kanako. Ha? Ilimod sa niya. Di ba? Di ba maunay gisgutan sa atong mga nadunggan? Nga kung ilimod nimo ang Ginoo, ilimod sa kaniya. So, kinahanglan makabaton kita kay suga panahon sa persecution, panahon sa mga kagulanan, panahon sa mga pag-uyog sa kinabuhi. Persecution man igsoon. Anha man magsinukdanay tayo da kung ilimod ba gini mo. Unsa kapagha sa panahon sa tribulation? Timan naata karon sa church age. Ang atong kaluwasan nagbase sa atong pagtuo. Gasa sa kaluwasan mao ang gasa. Mao ang grasya nga nakabatuntag kaluwasan by faith. Church age ta karon, naata karon sa panahon sa grasya. Karon may igsoon. Inigabot sa 7 years of tribulation. Ikaw, di ka maapil, ana. Ang katura ng mga gahi kay Goo, or special po sa mga Hudiyo, mga Israelita. Special. Karon mga igsoon, survival ni. Maunang naa sa Mateo 25. Mauna, propesiya na siya, Mateo 24. Nagbasa na itong Bible, propesiya na. Di na ito dadon sa atong karon nga panahon nga ang musurvive, ang mulahutay, may maluwas. In times na siya, 7 years of tribulation na siya, nga kinhalan maning kamot kag maayo. Ang imong pagtuo, imoging pakamatyan, paningkamutan. 7 years of tribulation na siya. Ang mulahutay, maoy maluwas. Dili na sa grasya. Kay karon panahon maron sa grasya. Inigsud na gani sa years of tribulation, basin ay mabili ninyo, ayaw gini mo patatak sa marka sa mananap. Either microchip na siya. Amen? O di, kana ba ka ng, unsay nga na? Kanang parko, kanang, kuan sa Gcash, unsay nga na siya? Ha? Barcode? Ayaw gini mo patatak, kay nga naman, magpatatak na gani mo. Kita gini mo dito sa impyerno. Amen? Mao nga naata kanon panahon sa grasya mga igsoon. Ang kamatayon ni Hesukristo maay nakaluwas na to. Dili ubanan sa imong pagtuo, ay dili ubanan sa imong pagkugi. Dili ubanan sa imong pagpaningkamot kay para maluwas ka. Ang imong pagtuo may nakaluwas nimo. Amen. Ang imong pagtuo may nakaluwas nimo. Kung imo nang applyan og pagpaningkamot, uy, kuwang pa da ito ang gihimo ni Jesus Christ. Kuwang pa da ito? Ha? Enough na to igsuon. Ang imong buhaton, mutuo na lang ka. Amen. Believe nga ni kipakamatyan ka ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Oh, ug karon mga igsoon kay sa panahon dahil sa tribulation, ang imo na yung pagtuo, uban na yung mag-works day, pamatudaan magay nimo. Kuan ka diri, hinahinayan mo ka. Kuan ka kumingking. Kay dili magkakapamalit. Dili magkakapamalit. Panahon bitaw sa kuano? Sa unsa to? Nang katong wata pagawsa ba? O COVID. Di mata pagaw buro di kay din ako alko. Nakukusa. Ayahay ni buro di. Karon mga igsoon. Sa panahon sa tribulation. Survival man pagtuo nimo. Di ka magpakuan na lang. Na kay mga anak daghan. Magpatatak lang ko misis, oy, kamula di survive para makapamalit ko dito. Dandon lang po. Ikaw may perno sila di. Mo na sacrifice. Diskarte na ninyo sa pag-survive. Pero layo pa na mga igsoon. Layo pa na ha. Wata maingon nga kuan, nilakbit-lakbit po sa mga end times of prophecy. Mo na may mahitabo sa umabot.
Wala pa na sa atong panahon karon. Wala pa ta sa tribulation. Ug sa panahon nga tribulation, bisan pa magay wa pa ta sa tribulation no. Sahay magay ang atong identity. Hilom-hilom tago-tago lang ko diri para di ko mahibawan. Amen. Unsa pa ka tribulation? Mao na mga igsoon, dili nato ikauwaw ang atong identity o ang atong Ginoong Hesus. Amen. Proud kita nga magdaig ug magsimba sa atong Ginoo. Proud man kay sila nga nag bit anang ila. Kinahanglan kita nindot ka atong pagdaig ganiha nga proud kay ta. Nga nipakpak nga nilukso. Amen. Kinahanglan proud ta. Dito palupi koy nga ingon nga nakailag itag tinuod nga Dios nga naghatag nato kinabuhi. Amen? Napatay last na, bersikulo yun day? Ha? Mao to no, nga dili na to ikaulaw no? Kinahanglan dili na to ikaulaw. Ang mayong balita, nga mao'y nagluwas. Nato, igsoon. Kung magulaw-ulaw ka sa mayong balita, nga imong gidala, dili maluwas ang imong igsoon. Dili maluwas ang imong relatives, ang imong pamilya. Inikabot sa judgment, my son. Kinsa may pasanginlan? Kinis Princess Grace, oh. Grace, trabay nga nun ta. Wa man ko sulti, eh. Kinsa may pasanginlan ko, no? Sa imong tiyo. Grace, mong tayo mong pangan. Wa mo ko ni sulti, eh. Igsoon, pagpakabana na. Amen. Pagpakabana na. Inikadto na ko sa, butang, pastor na ginani, adto. Great Pedro, no? Adto, taon ko dito sa kuhaan taon. Sa nga na seat of Christ ba? Bema Judgment Seat of Christ. At 2 taon ko. Ikaw po, ingnan mo tapat, at 2 taon ko sa Bema Seat of Christ. Dili taon nga to sa Great White Throne of Jesus Christ. Kay exclusive man to sa mga unbelievers. Ya adto na dito, mahusay, kay mulikramo man sila dito. Di ba Ginoo, naghimo man mig mga propesiya. Sa imong alan, naghimo mig milagro. Tinuod na igsoon. So, ngano kining mga tawhana nakasinati dinhi sa gahom sa Ginoo. Unsa man ilang klaseng pagtuo? Genuine og taphaw og common faith. Timay ni maigsoon sa dihang si Jesus Christ nag-example siya sa pulong sa Ginoo. Adunay binhi, nay usa ka sower, nay usa ka mag-uuma nga nagsabod og binhi. Pilmero nga binhi, nasabod ngadto sa kadalanan, roadside. Ang kaduhang binhi, nasabod nga to sa tunok-tunukan. Ug ang ikatulo nga binhi, na sabod nga to sa kabatuhan. Ug ang ikaupat nga binhi, nasabod nga to sa maayo nga yuta. Ang pilmero nga binhi, nasabod sa roadside, no? Dalan. Karon mga igsoon, ang kining upat ka binhi, puro man ni nakadungog sa pulong sa Ginoo, puro man ni tuo. Ang una nga binhi, igsoon, gitawag na siya common faith. Bisan asa pa ka maadto pangutanan nito Ginoo. Yes, nito ko Ginoo. Bisan ang yawa nito po Ginoo. Nagpangurog pa mangay, binta pa to gamay, hinadlok. Amen? Ang uban nagbugal-bugal man. Kita mo sa LA, California. Di na to himuon nga diri po sa tuwa magbugal-bugal, magblasphemy ta sa itong Ginoo. Amen? Di man mga igsoon. Common faith. Ang pilmero. Ang ikaduha, katong mabawra og kwan, gamot dito sa kabatuan. Nitubo siya mga igsoon, pero gamay raman siya og yuta. Pag abot sa mga pagsulay, tumba, luka pa siya. Maupod ang ikatulong nga binhi. Nitubo po siya, nakita, uban-uban gini na to. Dugay gini na itong uban-uban. Gitawag man taphaw nga pagtuo, igsoon. Nitubo siya. Nitakugid. Pero naawangan lagi. Or pagpaabot sa mga pagsulay, mga pagpanglutos, persecution, man akong giingon ninyo. Kay taphaw man nga pagtuo, bang, wa ka padayon. Amen? Mao ni diri maison naatay tulo ka pagtuo nga atong hisgutan. Pilmero, pagtuo nga kumon. Sunod,
taphaw nga pagtuo, dayon genuine nga pagtuo. Unsa man genuine nga pagtuo? Mauning maayong yuta, pirtil, tambok, andam na sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. O kini nigamot siya. Nigamot. Nakabaton siya pundasyon igsoon. Genuine eh. Paghasmag sa dagko nga magpasulay, timan imay igsoon. Pareha sila gihasmag sa pagsulay ha. Pareha ni sila gihasmag sa mga pagsulay, mga persecution. Pero ngano man ang kaupat nga bini, nakapadayon man siya. Genuine man nga pagtuo. Ug sa dihang si Jesus Christ, ang 12 elders, sa dihang nakadawat sila award igsoon. Sa dihang nakadawat na sila mga korona dito sa langit. Tanawa ra gud ang ilang korona, ilang gibalik sa Ginoo. Ngano man dili man sila takos kay nakaibaw sila mga igsoon ang ilang kusog ug ang ilang pit. Ang ilang gikinahanglan nga kusog. Dili ilaha. Kusog sa Ginoo. Mao na ang tinuod nga pagtuo nga makapadayon gid ka. Tanawa na imong tupad, usahay mapandol ka na. Usahay pasakitan kag istorya na. Tanawa ra. Moingon ka din ako mo simba. Simba pamlay ka. Ha? Usahay mo blame ka kung saan naman imo ha. Pero ang nahitabo maigsoon, imuha ng kusog. Mao na diha nga nakabarog ta, nakapadayon ta. Ngano man dili ni atong kusog, si Pastor Marlo ninyo nga naa diri, dili ni yang kusog nga naa ako, mauwaw ko tsoy. Ha? Di, mga friends man ako, mara na yung mga ngan ba? Mauna siya igsoon. Mauni nga, wag itay, ang himaya bitaw katong giingong Pastor James, nga dili ma-share ang himaya. Ato atos Ginoo. Amen? Nga naman, gikurunahan ka, gi-awardan ka dito sa langit. Nga di ka takos pa kay bawo nimo. Nga naman, grasya tos Ginoo nga nakapadayon ka. Mao na i-discoveryhan ni Apostol Pablo nga when I am weak, I am strong. Sa diyang huyang nako. Sa diyang dili nako. Wa naman iyang lawas, nagmasakiton man siya. Di naman ibol. Pero ang spirito kuno nga naa niya, naghimo kuno niya nga more than evil igsoon. Nga makahimo pa siya labaw nga mga butang. So kanang pagtuhua nga naa nato mga igsoon, mo survive gid na siya. Mo survive gid na siya. Kaya nga naman, mga man nagipasabot ni Jesus Christ, genuine man na. Dili man kamoy nagpili nako. Amen? Siya may nagpili ninyo. Mao na igsuon nga, sa dadiyang nagbasa tag Biblia, gipakamatya na ka, gilukat na ka, akuan na ka, wala na makailog. Ano saan yung bersikulo ha? So, wala ako na yung makailog, wala ako na yung makakuha nimo. Gilukat na ka, dili na ikay tig-iya. So, kung gilukat na ka, so kung una-una ako na kung mahimo ga pong weak ang maong kuha ni Jesus Christ pagtulunan. Gumikan sa imong gusto, din ako Jesus Christ. Ay, tapaw na pagtuo. Tapaw na pagtuo. Nga naman, sa dihang ang tao, nakakaplag siya. Nag-istorya sa medyo sa Kingdom of Jesus Christ sa iyang sambingay. Nga sa dihang ang tao, usa ka tao, nakakaplag og maayo nga bato, perlas. Ug usa ka tawo nakakaplag siya maayo treasure bulawan iyan gipamalit gipamaligya niya ang iyang kanhi mga kaptangan ug iyang gipamalit gibuhat niya ang tanan igsoon. So sa diyan nakakaplag na kanhi Jesus Christ, buhata ang tanan. Amen. Kung tapaw ang imong pagtuo, nadara ka sa imong kayugot or kanang naong sa imong tupad nga kanus aba na makwan. Ha? Kung nadara ka na igsoon, di na ako musimbay kay lain na magkakita ko ni kuanay. Ayaw nga na. Ha? Buhaton man nimo ang tanan igsoon. Kay para maangko nimo. Ang gipasabot nga pearl, ang gipasabot nga treasure si Jesus Christ na. No? Buhaton man nimo ang tanan. Even nga ang imong kinabuhi mo'y itahan, gilaliman ka na. Mao na igsoon nga kita nga believers ni Jesus Christ,
tanan bisan ang mga apostoles, bisan sila si Apostol Pablo. Mas daghan ba tog nagian nimo nga mga kasakitan, kapila siya na priso. Kapila siya nakaagi og mga persecution og mga katalagman. Gihold up pam gani. No? Mao na mga igsuon nga grasya ni sa Ginoo nga nakapadayon ta. No? Ang himaya, ang mga pagpasidungog bilong gayud sa atong Ginoong Hesus. Amen? O magampo ta mga igsoon, mambarog ta. Mga praise and worship, ang itawag nga maritas tubangan. Ginoo, sa mga mensahe nga among nadunggan, among gisaw-an karon Ginoo. Among gipanghay kanimo Lord, nga ang imong mga pulong ug mensahe Ginoo, mahimo namo nga pundasyon sukaranan sa kinabuhi. Magsilbi sa din namo Ginoo nga taming Ginoo, panahon Ginoo sa mga kalibog. Ug maghatag sa din namo Ginoo kaisog Ginoo, balang espiritu i-pour out karon ang imong pagpanglihok Ginoo sa matag usa nga makabaton og talagsaon nga kaisog Ginoo. Ginoo nga makabaton Ginoo Hesus ug kagana sa pagsangyaw sa imong mga pulong nga ang kahadlok ug kauwaw amo ni siyang ma-overcome Ginoo sa imong gahom Ginoo Hesus. Empower ang matag usa Ginoo, katong huyang tagay kusog Ginoo, katong adunay mga problema tagay kasulbaran ang ilang mga problema Ginoo, katong nawad anong kalinaw tagay kalinaw o Diyos. O Jesus, katong nagmasakiton, ayuha sila sa ilang mga balatian in the name of Jesus. Tagbuang ang tanan namong Panginahanglan, Lord. Ikaw among ibayaw, ikaw among himayaon sa among kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.